ما يحدث من جرائم بين آونة وأخرى يؤكد هشاشة وضع المرأة القانوني والاجتماعي. Nous avons encore beaucoup de choses à réaliser en ce sens pour lutter contre les violences faites aux femmes. نريد أن يكون هناك قوانين رادعة، تسن قوانين رادعة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب وضد مرتكبي العنف ضد المرأة أو ضد الطفل. ضد العنف اللفظي وضد العنف الجسدي بطبيعة الحال وضد الاغتصاب. Les membres de ces associations que je rencontre me disent à chaque fois qu'elles ont porté des cas de viol au niveau des tribunaux. Généralement, il n'y a pas, le juge lui-même ne sait pas à quoi se référer. Et ensuite, très facilement, on assimile ça à des cas de zina. يجب أن تكون هناك دور تأهيل مؤسسات بحث اجتماعي ونفسي وتكوين للأطفال، حتى لماذا لا يدمج في المناهج الدراسية مواد تكون الطفل على الحوار وعلى التعاطي مع الآخر بأسلوب غير عنيف. C'est vraiment horrible pour une victime de subir deux fois une agression. Une agression première fois par son violeur et une deuxième fois par la loi qui ne reconnaît pas son état de victime. كيف نعتبر امرأة اعتدي عليها واغتصبت شريكة في الفاحشة وننظر إلى الجريمة كأنها زنا فقط؟ Je demande à ce qu'on change l'article 309, 310, 312 du Code pénal. يا المجتمع يخرج من اللبوس اللي لابس من الخجل ومن الجهل بهذه الظاهرة. Pour arriver justement à lutter de façon efficace contre la violence faite aux femmes, que ce soit le viol, l'agression verbale ou physique et morale, je pense qu'il faut avant tout un travail d'éducation, de sensibilisation, pour justement sensibiliser les hommes mais aussi les femmes à justement à contrer cette violence et l'image qu'on a de la femme. وطالب بسن قوانين تجرم بشدة العنف والاغتصاب. Aujourd'hui, la femme mauritanienne, lorsqu'elle est violée et qu'elle n'est pas assassinée par option du violeur, elle se retrouve criminalisée et jugée en tant qu'adultérine. De ce fait, le violeur, lui, part libre et la victime perd deux fois, au niveau légal et au niveau social. لماذا نسكت على الجرائم اللي تعدل في الدار؟ زنا المحارم كيقولوا اغتصاب المحارم، وبسم الحال نسكتوا على الاغتصاب اللي يعدل في الشوارع، وبسم الحال نسكتوا على الاغتصاب اللي يعدل في المحال العمومية. نحن يا أخي نتكلموا نرفض. نطالب من الدولة الموريتانية أو تسن قوانين تجرم للنوع من المسائل وتنزل أقصى العقوبات اللي يمارسوا جرائم الاغتصاب أو جرائم العنف ضد النساء بصفة عامة. Les chiffres avancés par les organisations sont alarmants et ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que la majeure partie des cas passent sous silence. Et là aussi, il est du devoir des organisations, des associations, de la presse, de la jeunesse de faire comprendre à cette société que les victimes ne sont pas complices et que qu'il est temps que la honte change de camp. ايضا اعلن هذا فحص على انه ضروري واعلنا مطالبين به هو الوسيله الوحيده اللي ينقد يثبت بها الاغتصاب، جرائم الاغتصاب اللي ايضا لها تاثير متين على وضعيه المراه او على الاطفال بصفه خاصه، واساسا وجود الاعتراف بالابويه والحاله المدنيه وهذا النوع اللي هو المطلوب أن الدولة اللي تحترم أنفسها تخلق القوانين المجرمة للعنف، أي عنف ولا سيما العنف ضد منبع الحياة المرأة. الله إن تالتينو دولا إن تالتينو وندي جنبو بيروي يوم دافنغدي. Je demande à ce que l'on change les codes pénals 309, 310 et 312 pour que les lois changent, pour que nous puissions mieux punir et avertir les personnes, que ce soit les victimes ou leurs bourreaux. لماذا يتم التستر على هذه القضايا باعتبارها تسيء إلى أشخاص أكبر منه، تسيء إلى العائلة وتسيء إلى القبيلة وتسيء إلى المجتمع.
Nous demandons à ce que cet acte soit jugé et poursuivi jusqu'à la fin, pour que moi, ma sœur, mon amie et toute autre femme puissions vivre en toute sécurité et en harmonie. المطالبين طبعا يعود هم في قانون واضح على الاغتصاب اللي شرمت اليوم تجاهها بالغسل والدفن. هذه جرائم اغتصاب بشعة ولا بد لها من عقوبة رادعة، عقوبة حقيقية. وانتم اخوتي ولا زواج ولا اباء ولا ابناء تكلموا قولوا لا للاغتصاب، قولوا لكم دور القانون يجرم الاغتصاب، قولوا لا للعنف ضد المرأة، تكلموا ضرب والله لا تتكلموا. على الشعب الموريتاني كامل وفي هذه الظروف أن يقف وقفة رجل واحد ويقول لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. Non à la violence, non au viol. Non à la violence, non au viol. لا للعنف لا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. لا للعنف لا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence et non au viol. لا للعنف ولا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. لا للعنف لا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. لا للعنف ولا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. لا للعنف لا للاغتصاب. لا للعنف لا للاغتصاب. Non à la violence, non au viol. Non à la violence, non au viol. منذ بداية سلسلة الأحداث الأخيرة المروعة التي شهدتها البلاد من اغتصاب وحرق وقتل وتمثيل، طالبت التكلمي منذ البداية بإسن قوانين رادعة وواضحة تحمي ضحايا العنف وضحايا الاغتصاب. اليوم وغدا نواصل رفع مطالبنا، شاركونا تضامنكم ومطالبتكم بقوانين جدية على الهاشتاج لا للعنف لا للاغتصاب.